गाइस आज कातिल का बर्थडे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। तो गाइस आज है संडे और संडे पूरा बर्बाद हो चुका है। वीडियो बनाने का प्लान था वो नहीं हुआ बारिश की वजह से। उसके बाद भी संडे पूरा बेकार हो गया। सुबह से इतना बारिश हो रहा है, एक तो बाहर नहीं जा सका। सुबह 8 बजे नींद से उठा, फिर एडिट किया, फिर अपलोड किया ब्लॉग, फिर उसके बाद कुछ खा के फिर से सो गया। तो इतना नींद आ रहा था, नहा के फिर सो गया जो एकदम सोया। अभी शाम के 4 बज रहे, 4:30 अभी उठाऊँ और अभी देखो खाना खा रहा हूँ मैं। कोई भी फिलहाल घर पे नहीं है और आज खाना बनाया है भैया ने। मैं जब वेट कर रहा था तब बना रहा था, तभी मेरा आँखों पे इतना बहुत नींद है। शाम के टाइम पे सोने का ही नुकसान है। अभी पूरा दिन मेरा एकदम ऐसे धुंधला जाएगा, सिर्फ नींद आएगा ऐसा। और स्कूटी लेकर गया है आज विक्रम दास सुबह, मतलब मैं लेके आया था, फिर वो मुझे घर पे छोड़ने आया था, फिर वो चला गया, कुछ काम था इसलिए गया। और फिलहाल अभी गाइस खाता हूँ, फिर देखता हूँ बाहर निकल के क्या होता है क्या नहीं। आज शिवों के घर के सामने प्रोजेक्टर लगाएगा क्योंकि आज है फीफा फाइनल और सब लोग यहाँ पर अर्जेंटीना सपोर्टर। तो मस्त अभी गाइस शायद लग चुका या फिर लग रहा होगा। मैं सुबह से बाहर नहीं गया था, सिर्फ जो छुट्टी देना आया था तभी खाता हूँ। One million zillion jillion dillion cotillion times later. कातिल कातिल दीवाने हम नहीं होते, दीवाने रात आती है। गाइस आज कातिल का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कातिल। कातिल हैप्पी बर्थडे। तुम जुग जुग जियो और लंबे हो जल्दी, क्योंकि हम लोग बने हैं समाज में बने लोगों का कोई इज्जत नहीं है। वेलकम वेलकम पैसा नहीं है भाई। कंचन को सबसे पहले आज उसके जेब ने विश किया है। ये मेटा एक नंबर आछे रे भाई। बीजेपी टू भी नहीं আসছে একদম। बीजेपी লাগা রে ভাই দেখ। এ ভাই রে ভাই। ওই টাকা রে ভাই। গাড়াটা লাগা। हैप्पी বিয়ে। फोन চলে আসছে। कातिल माने से केक भिला देखते ही मेरे को पुसर की याद आ चुका है। कैरामेल टा रे बोलছিল। ও এটা দিয়ে ওটা কাটতেছে। আরে কি বলবি রে ভাই। এখান থেকে টেপটা উঠা না। না কাটে। আরে টেপটা ফুটা গেছে বাল। আউচ। টেপটা যদি হানি না ए क्या लिखा है? ए মা বড় লাগাটা উঠে গেছে। এ হে ওই তোর কি করে লাগছিস? বড় আরে গান্ডু বনা লেখা উঠ চুকা है। বনা না রে ভাই অর্জুন। দেখ এটা কি ভাই? হ্যাঁ কেমন হয়ে গেল অর্জুন? আরে উপরে ভিজে ভিজে না অর্জুন এরকম। আর ওটা ক্যারামেল নাম। कार मध्य दादा মানে ये গুলা ये গুলা ছোট কে নিয়ে গেলে ছোট বাল বাইরে দাঁড়া দাঁড়া বাল চলে। এ পুস্তক নিয়ে দেবো ফ্রি, ডাইরেক্ট ফ্রি দিয়ে দিত। মালিক হোক কে যে হোক ডাইরেক্ট ফ্রি। পুস্তক ব্যাগটাতে ঢুকা তো, ব্যাগটা ঝামলা করে ঢুকা কিটা রে ভাই। সবাই বাটে এগুলা গিফট দিস মারা চকি এটা সব গিফট ওদের ছিল। আমরা কিটা রে ভাই। আমরাও কি চকি আরে চকলেট আর মিল্ক আমারও বাটে। আরে স্যার হ্যাঁ রে কালকে আমাদের এইদিকে একটা গিফট দাও। এক নাম্বার खोल ওই লাইটার দে লাইটার দাও বকা লাইটার দে কার কাছে আছে। সলাই দে মুশকিল হয়ে যায় এটা ধরানো। ওই মুখে দে ওটা কত বক ছেলে স্যার। দাঁড়া চন্দন এই দেখিস। ওই হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার বনা, হ্যাপি বার্থডে টু। ফোনে লাগে গেল ক্যামেরাতে। বনা বোধ বনা খাওয়াবে। পুরো মধু ধরে ভাই। পুরোটা কিছু থাকতো পুরোটা
এ মা এবার কর ওই ওকে ভরে দে পুরো নিচ থেকে উপরে পিছনে 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 পিছে 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 পাঁচে পাঁচে ঢুকাই দে দেখি আমি একটা এ মা সবগুলো খাই নিলি দেখ যার বাটে তাকে না মারে আমাদের মারে একটা আছে রুগী মানুষটাকে মারলি তো কার গায়ে ফোম লাগানো রে মধুগুলা রে ভাই সবচেয়ে বেশি লোক অভি বাটে কেক খাচ্ছিল মনে আছে ওই বাড়িতে না হ্যাঁ ওই কেকটা বেস্ট ছিল একদম হ্যাঁ কে আছিস ধর আমি ওই যে ওকে দে ছোট বাচ্চাকে দে আমি বনারে ভাই হাফ পাইছি একটা না বাচ্চাগুলোকে আগে দে দে ছোট বাচ্চাকে দে ছোট বাচ্চাকে দে না ভাই অনেক মেনা দিয়ে হয়ে গেছে দেখ সবাই খাই নিছে ওই বাচ্চা খাইলো তো রে বাল আমরা বড় কিছু আরে মেন নাই তো রে ভাই আরে বাঁচলে খাইস আরে হয়ে গেছে সবাই খাই নিছে ভাই সবাইকে ওই যে ছোট বাকি আছে এখনো বাল ভাঙাচুরা লোকটা বাল শঙ্কুকে দে ওরা খাইছি পেট ভরে না এখনো রে দেয়া হচ্ছে না বাবা ওটা দিবি কি এগুলো হচ্ছে রে বোকা এটা কেমন রেকর্ডিং আই কিউ বোকা অভিকে দে দে অভিনয় ওঠা ও উঠা ও উঠা তো বাল चंदन क्या किया बोलिए तो चंदन अभी मेरा पोद में घुसा दिया है उसको पिछवाड़े में हाँ उसको मैं डबल केक खा जाएगा ना दे दे केक दे আমি রে আমি খাই নাই তুই খাচ্ছিস না अरे जरा रान्ना करो ओरा खाई रे भाई तू रान्ना करतेছিস এই যে হালকা কাট না ভাই সব তিনবার মার দিয়েছি তিনবার এই দেখ বড় সাইজ বিয়ে নিয়ে যা তোরা টুপিটা কিন্তু অ্যান্টি ক্যান্সার বিজেপি কাতিলের জন্য পারফেক্ট ওই জন্য এটা দেখে নিয়েছি কেকটা খুব মিষ্টি সুইট খুব এটা বসে ব্যাকটে বসে এসে আছে নেশা মজনু এই তো এক নম্বর আমাদের কি হলো বাবু লাগাচ্ছে বার্সেলোনা ছিঁড়ে গেছে বার্সেলোনা পাওয়ার একটু কম আছে আমি যারা ক্রিমটা আমার মুখে ঘুরতে দিচ্ছি বাল দাঁড়া ধুতে দে বার পুরা কিছু মনে দিল আমি দৌড় থেকে আমার প্যান্টে কাদা লাগে গেলো দেখ পুরো জুতো মধ্যে ভিজে গেলো আমি আবার পড়ে গেছিলাম জলের মধ্যে নেশা নেশা লেগেছে প্রেমের নেশা লেলা মজনু এ হে এ রাম আজ যদি বাড়ি আর ড্রেসটা চেঞ্জ করে ঠান্ডা লাগে যাবে না সন্টু কিন্তু পিছনে পুরো লাগে আছে থ্যাংক ইউ ভাই ভিডিও অন করেছি তো এ হে সাইন হপাইছ
पेट्रोल पंप था। 5 minutes later. गाइस हम लोग गए थे मेरा स्कूटी लेने, ये रहा स्कूटी, और सुबह विक्रम दा लेके गया था स्कूटी इसलिए, और आज जो फाइनल मैच है इसलिए उसका सारा मतलब लैपटॉप वगैरह ये सब प्रोजेक्टर में जो लगता है वो पीछे शिवम और शायन लेके आ रहा है। मेरे स्कूटी में सिर्फ एक बोर्ड है, जब मैं जा रहा हूँ घर पे खाऊंगा फिर निकलूँगा। इस जगह गैस लगेगा, इस जगह ये भले जगह में, और ओढ़ा आ रहा है शिवम और शायन। लामिना लामिना ए वक्का वक्का ए लामिना 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 लामिना। शिवम गया गैस लैपटॉप लेने, आधा घंटा हो गया है। फील्डिंग ए प्राउड इंडियन आर्मी, जंग मैदान पे के रखा दे भैया। शिवम डिग्गी से ढुकाने ना